loatran'ny araba toko lasy toko vavy fifaliana trano no iarahana aminao anatin'ny fandarana faso réseau amin'izao talata fa 5 volana septambra taona 2024 izao miaraba sady ihany koa anareo katitakely izay efa nanomboka nianatra nanomboka omaly sy nanomboka androany ihany koa mirary soan'izy ireo tafita soamatsara ny tampianarana vaovao ao anatin'izao crise sanitaire kely zao izay efa manomboka efa haintsika ny miara-miaina aminazy ka dia inona sy antenaina fa hototosa soamatsara ireo izay mbola tsy nahavitan'ireo fanadinana ofisialy kosa indray dia firarintsoatra no hoentina ho anareo anana fahasalamana tanteraka nareo hiatrika izay fanadinana izay fanazana zany dia ny faso réseau manomboka 15 minitra no iarahantsika ao anatin'ilay thème hoe fizahantany no resahantsika amin'izao fotoana izao Rivo Rakotondrasanjo no miaraka amiko ary anolotra ihany koa ny vahiny miarabanao Rivo. Miaraba ny Irina, miaraba antsika rehetrarehetra any amin'izay misy antsika any mpanaraka ny fandarana. Androany ny vahintsika dia Dany Rakotson. Dany Rakotson dia restaurateur. Ny restaurant tsika eo Ambatonakanga no misy azy io restaurant io. Akoatran'izay ihany koa Dany dia isan'ny membre fondateur ny forme ho resantsika io moa zany ny forme rehefa avy eo filolefitry ny Ortana izy ary administrateur ao amin'ny ONTM zany hoe olona afaka tena miresaka tsara nyty resaka tourisme tsy miresaka fa manakolazaina betsaka mikasika nyty resaka tourisme ity ny ampidirantsika azy ngamba dia ny hoe efa misy tsy adikevitra intsony dia ny hoe misy le patrimoine touristique any Madagasikara zay tsy adivakevitra na eto toerana na ny velany aiza ho aiza io ny fitrandrahana io patrimoine touristique atsika io zay be mpaniry tokotrany samy manany azy moa fa ny antsika tsara tsika miteny hoe tsara ny any velany koa miteny hoe tsara aiza ho aiza isika amin'ny fitrandrahana an'io misy an'izay gap zay zany zay elanelan'izay zany amin'ny hoe tsy ohitran'izao mihitsy ny tourisme raha ny zava-misy eto amintsika raha amin'ny en terme actif zany sy patrimoine zany no resaka tonga dia amiko ny Dany aloha ny fitenenana hoe par rapport amin'izay gap zay ahoana fijerin'ny Dany an'izay hoe tsy mbola miainga tsara le na tsy mbola miainga mihitsy na miainga fa kely ny resaka secteur tourisme eto Madagasikara raha mihoatra amin'ny fananantsika zay azo valorisena tsaratsara kokoa. Voalohany tena angambany aloha dia miaraba anareo amin'ny rahalahy, miaraba ny Rivo, miaraba ny Aina ary miaraba ihany koa ny mpanaraka ny faso réseau. Voalohany moa ny tena no nasaina ary vonina tsara efa zatra mandray andraikitra ary vonina tsara hitondra an'izay traikefa ananana eto amin'ny loana anareo amin'ny rahalahy. Tsarovy fa ny resaka fizahantany dia misy investissement lehibe io. Vola lehibe, vola no tsy maintsy ampiasaina rehefa metraka tena mbola betsaka noho ny orinasa rehetra izy satria raha nyresaka ny amin'ny resaka investissement voalohany indrindra aloha ny resaka hoe resaka accueil zany ny resaka trano ny infrastructure ny lalana raha ohatra ianao koa manao resaka écolotre moa efa resaka hafa zay fa na izany ara tadidio fa ny resaka écolotre zany hoe manangana infrastructure trano ianao hipetrahan'olona any amina toerana misy site anankiray tsara tare fa tsy accessible na accessible izy fa tena lalana tena hoe ratsy zany dia tadidio fa tsisy jirama tsisy ndrano mandavaka ianao ny jiro mety solaire nanaovanao anazy na groupe zany zavatra ny investissement be daholo ka raha vao miresaka investissement antsika dia tadidio tsara fa misy fotoana hoe manahoana ireo tour sur investissement eto amintsika nefany tadidio fa misy cycle na période resaka politique misy cycle de 7 ans 10 ans misy situation mipoitra foana tsy mbola vao maîtriser tsika ny resaka santé mbola tsy vao maîtriser tsika ny resaka infrastructure zany zavatra rehetrarehetra zany tadidio fa matoa le olona investir amina toerana anankiray dia misy sécurité tsy maintsy minimum ana sécurité tokony atao sécurité d'investissement na eo miresaka zavatra miseho matetika ny resaka foncier manahoana ny sécurité foncier
ny zavatra miseho a ohatra manao investissement izy any amin'ny toerana anankiray jerena le député tonga de manao alainy fotsiny le fananan'le olona nanao investissement zany sécurité rehetrarehetra zany a mipetraka daholo ka matoa ianao miteny am'izao fotoan'izao hoe aiza ny mahatonga an'le olona jugeny olona hoe na tsara tarerany amin'ny ango tsy hoany zay tsotro zao fotsiny satria be da be ny concurrent Seychelles Maurice manao investissement attractif be mihitsy ry zareo ny partie Amérique du Sud rehetrarehetra iny Thaïlande manana parka tsara tare manana ranomasina manga ny zavatra tandremana foana zany matetika ary io zavatra nazo atsika hatramin'ny deuxième république hoe on est le meilleur anisan'ny faran'izay tsarotsika fa rehefa mandeha ny tena mandeha mijery an'ireny foire salon reny tadidio fa manana zavatra tsara no tsika koa ny sasany fa anjaratsika zany no mametraka tsara hoe aizany politika tokony tsika tongavana amin'ny tsika ve tena mitady investisseur tsika ve tena tea miasiny an'reto site touristique tsara be reto fa rehefa tsy mipetraka izay fanontaniana izay ataony mpitondra fanjakana dia le investisseur eto toerana no manao izay ho afany izay tsy manam-bola betsaka nanganana an'izany resaka hoe écologe na nanganana an'izany resaka infrastructure 5 étoiles zany izay dia davin'ny mpanjifa amin'izao hatramin'izay ka hatramin'izao surtout moa miampy an'ity crise sanitaire ity dia tadidio tsara fa ilaindry zareo mihitsy hoe raha sanatrika maninona izy dia manahoana ny évacuation sanitaire manahoana ny hôpitaly afaka mandray anazy hoe firy kilomètre miala amin'ny taninarivo a raha sanatrika marary any a no entin'ny resaka évacuation zany zavatra zany mipetraka daholo fa tsarofa ny olona manjifa fizahatany dia olona manambola avy any amin'ny 10 000 kilomètre izy na ohatra ka any Europe izy na avy any Mozambique mety avy toerana ihany koa ka mety avy toerana ihany koa fa zay ny teneniko hoe tsika anisan'le firenena faran'izay mahantra ny pouvoir d'achat tsika tsy afaka monsieur permettre loatra miaina ohatran'ny fiainan'ny olona fizahantany tsy mbola afaka monsieur permettre tsika ary ny olona manambola be reto amintsika dia maka manao fizahantany any ivelany izy makany Afrique du Sud makany Thaïlande makany Bali makany Dubai fa le tena malagasy tsy afaka manoatra firy dia manana ohatran'le fizahantany eto amintsika izy c'est vrai tsy dia lafo loatra zany zavatra zany fa mila farita tsika mihitsy hoe ahoana ty tsika tongavana nytikan'izany zany dia zao hoe raha mandinika zany resaka zany dia ny sehatra ny fizahantany a no secteur antokana hoe ny professionnel ao anatiny a mitady ny investisseur avy any ivelany raha miresaka zao ohatrany hoe raha miresaka ohatrany hoe arena kibony tany tsy manaiky ny olona hidiran'ireo mpitrandranka avy any ivelany fa ny amin'ny tourisme mitady hoe tongavana ireo ny fanontaniana tokony mipetraka mitovy ihany na nizay ny mpanao arena kibony tany na zahay ananatsika ve les moyens financiers ananatsika mihitsy misy minimum d'investissement foana quelque part raha quand on parle professionnel afa raha hoe anao volamena ianao dia andeha andavaka kely dia maka groupe mividy groupe na rano ery je sais pas 3 millions d'ariary et tout zay ve ny eritreretinao hitsandrahana sa anao tonga dia akan'le bulldozer jereo fa feny izy eo an'lohanany fraise amin'izao fotoan'izao reo nga mamprévu anaovana exploitation minier daholo goavana be reo c'est milliards maromaro ny vidindreo firy amin'ny investisseur malagasy no mety mahasanza ny zavatra zany dia ohatran'izay koa ny resaka hôtellerie misy investissement énorme foana rehefa quand on parle professionnel aiza ho aiza le curseur raha hidani hoe le karazan'le hoe kalitao 5 étoiles mety tsy zakatsika zany zay aloha zao dia mety tsy any zany le sehatra ilalovan'le malagasy fa aty amin'le 3 étoiles na tsy fantatro za matsao zao ny lectureko primaire zany zavatra resany tsika malagasy afaka milalao tsara misy resaka joinventure quelque part fa ny zavatra miseho rehefa te hiconvaincre an'le investisseur matanjaka tsika hiara-iasa amintsika amin'ny resaka joinventure dia tadidio tsara fa mila sécurité foana izy quelque part raha ohatra le olona ka tonga dia teny afaka miona amin'ny filova zay hicorrompre izy zay fa raha ohatra ka ho zay mandeha ho any Madagascar zay fa tena intéressant ny investissement any tena izany malagasy azona hifandrarana fa tena intéressant satria misy sécurité tena vonona le olona investir amin'izay fotoan'izay tsy mila tsony andeha resaka amin'ny président izy na andeha resaka any amin'ny tsy haiko any amin'ny premier ministre ny mampalahelo manko amin'izao fotoan'izao dia zay mahita investisseur ianao fa zay aloha mila miresaka amin'ny président kena mety mahatonga an'izay opportuniste zay olona zay ary fatany hoe aiza hoaiza le marché mety tena tiako atongavana tiako sikirona any amin'ny tany dia hoe tena tiako sikirona any amin'ny tany dia hoe tsika ve efa nanao an'izay karazana bilan zay hoe tsika
teto mantsy nisy namana injaka efa nresaka teto le volonté politique no nresahana be mihitsy zany teto nresahany injaka fa le volonté politique amina inony hoe eto aloha etsotsika anaovatsika IDE ny etoka hatreto ataotsika an'izao etoka hatreto ataotsika an'izao zay zavatra zay ve amin'ny mampandra raha malagasy any Tany efa fatapatatra hoe atreto kosa rangaha tsy vitatsika raha tsy vitatsika de aleo omena IDE fa rehefa tonga eto le touriste afaka mandeha makany am'le kely any sa hoe tena hoe aleo mihitsy tsika misy atao zay ananatsika moyen anaovatsika an'ireny infrastructure haut de gamme be reny. Discussion politique ny anaran'izay tenen'ny rivo zay qu'est-ce qu'on veut est-ce qu'on sait ce qu'on veut rehefa tsy fantatritsika rehefa tsy fantatritsika foana zavatra diadavintsika de tsy manao an'izay analyse zay tsika tsy mbola nisy zay analyse zay ny zavatra amiseho foana de question d'activisme ny zavatra amiseho zay tonga amin'le toerana tadidio fa ny politique anankiray si on veut développer une politique touristique agricole mila 4 ans 5 ans efa mipetraka ave zay zavatra zay rehefa mipetraka manko zay zavatra zay de tout le monde sait hoe andato zany tsika tokony fandinika hoe atraizany ny investissement zakatsika inavy ny tokony apetraka aina ny infrastructure tokony atao sala am'izay fa rehefa une fois hoe ndao tsika anao terrain ndao tsika anao an'izao injaka Njaka efa tany. Salut Njaka, fatako fa mijery Njaka ny misy Njaka any. Salut Njaka. Tany azafady. Ny forme isan'ny fondateur en forme i Tany. Ny forme tamin'ny 2003 io. 2003. Ny forme efa nisy talohan'izay efa nisy anarana maromaro. Nisy groupement association talohan'izay. Efa tamin'ny taona 7 tany mihitsy raha tsy diso ako. Tany taona 9 tany. Zany fomba fijery zany ve amina groupement ny forme aiza ho aiza satria tsara ny miresaka hoe ny fanjakana tsisy farany fa itsika mpandraraha ihany koa de manana andraikitra ao amin'ny manolotrevitra mandona mihitsy ara raha ilaina an'le fanjakana mba hieritreritra zay zavatra zay tokony ho eritreretiny izy mba hahafany mitondra an'le fanapahan-kevitra maro isan-karazana zay andrasasika any am'izay tokony hitondrana anazy. Manahoana nareo amin'ny forme sy ny teo alohan'ny forme par rapport am'izay fiara-miasa amin'ny fanjakana zay? Tantara lava be mihitsy moa zany diadavin'ny rivo avoakako zany satria tadidio tsara fa natao mpamoronana ny tsy teo mpamoronana moa zany fa teo ampanovana ny FSIRM moa ny anarany taloha Fédération des syndicats de l'industrie hôtelière de Madagascar des restaurants et hôteliers de Madagascar FSIRM de lasa fédération des hôteliers et restaurateurs de Madagascar forme na zay raha tao anatin'ny taona nomboka nianatra rehefa ny foana tatana an'le groupement anao satria ny zavatra navelan'reo ny akabetsahan'ny olona rehefa miditra amin'ny anao hoe inona ny intérêt ho azoko ary zay moa ny zavatra amiseho amin'ny groupement hoe raha hitanao tsara angamba amin'ny problème anareo ao amin'ny chambre de commerce ao misy an'izany de nametraka nianatra zay nanao formation zany hoe cadre logique ao anatin'ny cadre logique de zavatra resahanao zany resaka lobbying ao anatin'ny objectif spécifique hoe tokony intervenir tsika vis-à-vis de l'état azo atao hoe tao anatin'ny 5 taona mametraka sy mianatra an'izay fotsiny de hoe atraizara zany ny fanatsarana anisan'ny reconnaissant mihitsy ny tena hoe matony tena mbola afaka velona 30 taona teo aoriana ny orinasa ny tena izay tsy betsaka ny orinasa velona 30 taona teo aoriana zany de noho ny fananana zay fédération sy zay formation natao zay entina hitantanana ny forme be da be ny adiny fanaovana tao reny resaka caisse enregistreuse reny resaka défiscalisation amin'ny resaka produit resaka matériel d'hôtellerie cuit d'hôtellerie de resaka restauration be da be foana zany discussion ary anisan'ny zavatra nahagaganay taloha be da be ny olona rehefa resaka fiska zany de matahotra tsao fa ohatran'ny nazo an'izay formation de samy atrika hoe ahoana marina moa zany fa misy tsy fetezany ty zavatra ty zay formation ny arahana natao tao amin'ny fédération hôtelier karaha ianao miteny hoe inavy be da be ny zavatra fa vita nisy formation tao alezika tsy hoe inavy tsy any am'le inavy zany tena tiako atongavana fa ny hoe raha ohatra ka mbola ohatran'izao zany le gap misy entre notre potentiel en matière de tourisme sy ny capacité atsika hiexploiter an'io tourisme io de misy zavatra tsy ampy eo zany zavatra tsy ampy zay amma syndicat ny forme entre autres zany misetro amin'ny tourisme
tsy aizany ny plan d'action nataon'ny fédération ny hôtelier restaurateur de Madagascar na forme dia tsy maintsy misadapte an'le environnement apetraky ny fanjakana na te hiazakazaka be ary zay hoe andao anangana an'izao anao an'izao nefa ny a le environnement iainantsika eto tsymise permettre ohatra hoe ina zao le tena environnement tena bloquant eto zany zao ohatra fotsiny zao ny resaka bon matetika nanatsiny foana ny resaka foncier ny resaka formation professionnelle ny resaka tadidio fa fafinaretana ho antsika amin'izao fotoana zao nazahoana ny fond de formation professionnelle iny avao amin'ny forme iny ainga izay mihitsy no ny teny hoe ahoana ny fomba azahoantsika financement dia lasa nalainy tamin'ny monsieur Eric Colère président no ny teny an'iny tao amin'ny ONTM izy ny président tao amin'ny forme izy président dia avao izy lasa président ny ONTM dia nidiscuté natao le izy dia nanaovandrareo recherche de financement dia nalefa taty amin'izay mamoa le zavatra dia nivoaka le izy iny ny farany ohatraohatran'ireny zany zao initiative en forme reny zavatra reny tany aminay zay ny discuté ambony latabatra hoe ahoana ny fomba ataontsika satria manana problème tsy maintsy manao recherche de financement foana ianao makany amin'ny AFD manao recherche de financement anao any amin'ny PIC hoe anao formation professionnelle nefa inona ny résultat azo be da ny resaka formation professionnelle raha vao ohatra hoe any amin'le province reny volatile be le akizy volatile reo voalohany indrindra na dia tsy betsaka le akizy formé na dia entre collègue raha hoe ty hôtelier ty miame karaha kely ambonimbony dia raha tsy zany koa tonga dia hoe tamy vazaha dia lasa ny vazaha be da be zany ny tsy stabilité mihitsy le personnel dia fotrina no mandinika hoe inona raha zany tokony atao mba à long terme an'le izy eo le zay mitiako sotomina kely zay mihitsy mantsy le loha hevitritsika androany hoe tourisme tout un métier voalohany aloha hoe inona tsara moa zany no antsoina hoe tourisme inona natao hoe touriste dia inona ny tourisme dia inona natsoina hoe touriste dia avy eo hoe inona avy ny asa ao anatin'ilay io sehatra io dia mifantaniko farana dia tsy miteny tsony raha tsy rehefa elaela indray dia ny hoe rehefa manam-bola ve za manam-bola dia afaka tonga dia mandeha makao amin'ny sehatra ny tourisme hoe miinvestir ao mety ve zay ny métier du tourisme aloha dia tadidio fa métier transversal occupé azony io daholo na ny resaka agriculture ny resaka industrie ny resaka artisanal resaka culturel ary raha anisan'ny marché tena énorme io zavatra io raha fa tsy hoe organiser fotsiny tsika hoe raha tena comme son nom mihitsy hoe tena andao zany tao ohatra hoe taom-baovao malagasy zany tena atao fety satria tadidio fa matoa ny resaka fizahan-tany dia tsy maintsy misy création na produit na mety produit culturel io na mety toerana hoe tena tsara tare eto zao misy toerana tsara tare zay any Tuléar any ohatra ny falaise be tsara tare tsisy infrastructure akory manodidinao azo anaovana inona moa izy azo anaovana vol parachute sy mibaladilaty be da be ny zavatra zao tao zany ary feno zany zavatra zany eto amintsika raha makany Sainte Marie fotsiny ianao ny côté est en ouest en Sainte Marie nge mbola exploité fa raha ianao mandeha makany amin'ny côté ouest misy plage inimaginable ary tsara dia zay zavatra zay zany tadidio fa zay ny teneniko hoe ianao ve te matoa ny olona anankiray manangana zavatra anankiray dia satria izy manantena azo bénéfice ny akabetsahan'ny investisseur matotika eto amintsika dia lasa ataondranaovandreo placement le resaka tourisme manangana hôtel zareo anindreo bon tsara tare le hôtel anatsangana amin'izao fotoana zao hoe nannery tratran'ny coronavirus nakatiny tsy problème ny akory tsisy mitaraina hoe maty ny firiny tsy ny asa zazao reny zavatra ohatran'ireny rehefa ny raha nivelany ianao tena tonga dia efa tantara be mahita tsika be da be zany investissement ny eto amintsika zany ohatran'ny placement fotsiny samy miandry daholo reo andreo mara fanao investissement zay tsy fantatra afaka 5 ans 10 ans ho avy eo foany reo hoe fa mila ny zavatra miseho amin'izay fotoana zay le malagasy ny tsisy asa dia zay zavatra zay zany tiako atongavana hoe ianao foa zany hoe manam-bola ve ianao be da be anao mirisika ohatran'izany satria izy hoe tsara eo ohatran'le mpianatra be da be nge mpianatra naniditra tamin'ny resaka tourisme mampalahelo nefa tsy be da be le débouché rehefa avy eo tsy araka ny eritreretany anazy le izy dia lasa mandeha makany amin'ny informatique manao saisie informatique any amin'ny any reny izy malahelo ny tena satria nametraka politique nametraka cadre stratégique tsara nandalo tao amin'ny office régional du tourisme Analamanga io mbola activité nanao an'izany hoe
éducation classe verte zany zay zany classe verte zany mitondra mpianatry ny EPP sy ny CEG eto Antananarivo manao circuit touristique mba miteny ty zany zao zavatra zao entiny zaridainana tany hita ny filoam-pirenena manao an'izany satria mila manana fomba fijery touristique amin'ny mpianatra any zany anisan'ny activité tonga dia nataonao teo manao promotion an'le izy hoe le adeny ankizy kely dia efa ndao hofantsika dia zay zavatra zay nefany be da be le olona tonga dia manao guidage nanao zavatra teny université dia zany dia nanao formation mampanao formation koa ny ora tanàna ny zavatra miseo tratran'ny crise natalohan'ny crise raha mbola tsy le ankizy mivoaka an'le fianarana nampianarana tsy mbola réceptionné azo daholo dia tratran'le crise koa tsika mianakavy amin'izao fotoana zao dia tena tonga dia tsy anasa daholo le ankizy dia tena malahelo ny tena satria tena zany nametraka an'le azo atao hoe espoir sy le fanantenana an'le ankizy hoe tena tourisme mavita zavatra tsara fa aveo mivoaka le résultat tadidio fa io resaka tourisme io moa anisan'ny teny foana hoe ataovy zay ampanankarena an'le vahoaka malagasy anao fizahantany satria misy changement amin'izao fotoana zao amin'io aorinany coronavirus io mety tsy azo raha nitetika 300 000 touristes tsika tsy fata aloha atraiza ny finoatsika fa mety za mieritreritra hoe ny 15-10% sisany mety ho avy dikan'izany zany ahoana nao fahatsika micréer an'le tourisme rehefa nakam Malaisie ny tena dia nahita hoe ahoana moa natonga ny développement ny tourisme ny développena ny tourisme andrareo tany dia satria izy manana marché de proximité le marché de proximité tout ce qui Asie dia ireo olona ireo manan-karena nanambola dia afaka amin'ny se permettre tsika nefany ao anatina pays insulaire dikan'izay zany le fanjakana tokony miezaka mihitsy andao atao zay ampanankarena politika tompoko io rehefa manana volonté politique tsika apetraka ny stratégie hoe zao volonté politique zay tena ilaina nge le volonté politique ary fa zay volonté c'est pas suffisant il faut être un bon mametraka stratégie tsara ianao dia mametraka ny cadre logique be da be ny technicien mahazo financement eto mahay tsara ny étude mahay mba tsara manao ny étude io ka anjaran'ny fanjakana ny volonté politique dia tsy maintsy miainga amina stratégie miaraka amin'ny technique rehetrarehetra dia mipetrapetraka hoe ndao ary aloha développer tsika ataontsika zay ampanankarena eto malagasy eto mba hiconsommer tadidio fa 600 000 touristes ny gasy 600 000 zay no afaka mandeha makany Nosy-Be zay 600 000 zay zany afaka mandeha 600 000 personnes 600 000 personnes na gasy zay zany no afaka mandeha makany Nosy-Be mipetraka any resaka fahafahana manana possibilité 600 000 personnes zay ao anatin'izay mety misy hoe famille membre de famille exactement mety dia va tonga dia côtina zany efatra izy manana an'le moyen manao makany Nosy-Be tsy hoe mandeha aeroplane mandeha tomobile na hoe raikitra ny fiangonana dia tonga dia mandeha makany 600 000 tsika amin'izao fotoana zao on est à 300 000 ny pouvoir d'achat andreo aloha dia efa niteny mihitsy Nosy-Be hoe any malagasy tsy miintéressé anay ny hôtelier any na palahelo mainao zany zavatra zany fa nidikan'izany tokony ho izahana jekena hoe inona ny politika mpanjakana ampanankarena ny reto vahoaka reto apetraka zay stratégie zay satria izay no ahafahana miconsommer local dia apetraka koa rehefa betsaka tsiny manankarena ireo dia misy ny demande dia rehefa misy ny demande dia ny zavatra miseho anankiray be da be nafinaritra mihitsy mahay ny filoam-pirenena amin'ny teny hoe andao aloha créer tsika ny industrie locale iproduire ny zavatra ilaitsika tsisy tsara ohatran'izany fa inona ara le mahafinaritra ny anao miteny an'izany na ianao ara mahiteny an'izany fa inona ara le zavatra ataonao mba hatonga an'izay eo tsika zao ono sao dia zao koa zarany sao dia avo loatra le zavatra créena ohatra ny hoe 5 étoiles fa sao dia hoe inona ara aloha zany ny gamme mety fa inona aloha le politique fa inona nanao étude aloha inona ny laitsika za nge mametraka fantanina fa tsy ianao ianao mamaly fa za mametraka fantanina zay no fanarahantsika eto fantaniko dia zao hoe misy gamme io misy gamme io zany hoe zao ny zakan'ny malagasy akarina le fahefa mividy malagasy ny fanjakana zany mampiakatra le fahefa mividy malagasy dia ny hôtelier ny investisseur mampijery hoe eto le takatra le vitan'le fanjakana zany hoe misy marimaritra iraisany eo zany juste milieu sao dia zay ny tokony atao fa tsy ny problème zay zao lasa fanaovana pasy ny akamaroan'ny chambre zao am'izao fotoana zao tourisme ihany koa irany tourisme ihany koa zay ina touriste re atsika sao dia misy zavatra ohatr'izay zany fa tsy hoe tonga dia nientsika 5 étoiles zao misy ny 5 étoiles na ny entretien lisère manahirana mamaly am'izay valio am'izay toloko am'izay le mamaly mamaly anao fa tsy manisy point d'interrogation tsy manisy point d'interrogation tapaka daholo ny filinina zay mihitsy ny tanjoko tamin'izy tadidio fa misy ny tsika ao anatin'ny resaka fanatotoloana
mijery zao Facebook ataonareo zao resaka manana comparaison foana tsika am'izao fotoana zao hoe manahoana moa ny cuisinier na serveur any ivelany na tianareo na tsy tianareo reo ankizy miara-miasa amintsika ireo am'resaka tourisme mahena ary zay mabedabe ny lasa rehefa misy resaka sambo de alohan'ny drala mandeha any enimbolana tsy mahita fianakaviana mazana anie zany drala fa noho le resaka fitadiavana vola de atao tsy resahako fotsiny any ianao moa miteny hoe maninona tsy tokony hoferana 5 étoiles l'izy de zay na mandriko anazy efa manomboka na tianao na tsy tianao no ny fanatontoloana de mila qualité ana zavatra tsika mila qualité ary zay qualité zay mila vola ny tsy fananantsika vola de manimba saina io na personnel anao ary ny karama mitenitsika hoe 200 000 ariary ny karama farany ambany tsy mahavita volana ane zany fa hoe zany fotsiny zay avy tany le volana de inona zavatra am'seo any amin'ny asa ataonao izy zara fa miasa asa mety mazoto be physiquement ivelany fa ny ao anaty ina zao no piakoato ina zao no ameloko an'le 200 000 ariary tadidio fa olombelona le resantsika dikan'izay zany le fanjakana tokony miezaka mihitsy hoe ahoana no anatsarana ny fidiram-bola ny any am'vazara raisitsika ny misy miteny manko zao hoe aza pitovina am'y vazara olombelona dolo na vazana gasy matetika atakena foana tsika hoe nareo malagasy tsy atompoko olombelona reo fa aza takenareo foana hoe nareo malagasy ala am'zao nareo malagasy tsia tena mahita mihitsy ny tena hoe rehefa hoe fifosahana resaka escroquerie atsika pisoloky fa ny mo escroquerie anga va eto Madagasikara fa tsy avany andafy dikan'izany tsika de mitovy am'ireo olombelona rehetrarehetra reo de zay na nisany mampalahelo foana hoe manina pourquoi on est parmi les pays les plus pauvres du monde zay zavatra zay raha vao tsy tsapatsika zany tsy mivoatra rehefa tsy tsapa mpitondra fanjakana zay zavatra zay hoe tsika anie zalaka any am 155e maninona tsika raha hoe andao tsika metraka défi 100e rang mondial de mila petraka zany zay zavatra zay nafa io asa rehetrarehetra io manana opportunité énorme tsika nous ne sommes que 25 millions d'habitants sur un terrain plus grand que la France et là nous avons les terrains nous avons la mer nous avons tout le soleil et nous avons l'homme de ataovy aiza zany le politique tokony apetraka ka hoe mila volonté politique le izy et tout ça va se faire facilement mino fa zay resaka volonté politique zay na agribusiness no resaka eto na industrie na resaka élevage na resaka mine na resaka inona da BTP de volonté politique foana ka tsy ho averitsika tsonga fa nresana tany voalohany le resaka volonté politique de efa mazava iny fa efa miditra tsika am'le politique sectorielle de am'le politique sectorielle zay ny tiako resana satria misy fantaninina NB zay sorana eto ianao ny NB mpanaraka ny fandarana miresaka izy zany formation du personnel de tourisme ny tiako antanina ny Dany aloha de ny hoe move eto amitsika eto zany de manana intrinsèquement tsika ny compétence amin'ny piasa ny resahako zany ny compétence ilaina amin'ny zay mety ambition tsika ninona ny ambition tsika na tourisme haut de gamme araka ny fanaondry rina na le tsotsotra na inona ny piasa eto ve ny structure de formation ny éducation ny saina koa ve efa mahazaka an'izany ambition zany sa rehefa aveo indray de testsika hoe misy investisseur de hitondra olona avy any velany izy chef cuisinier hitondra hatramin'ny serveuse mety hoentina avy any avelany any aiza hoe sika aloha amin'ny lafiny formation misy fantanina be zany misy fantanina anankiroa zany fantanina voalohany misy ve valina tsony le volonté politique tsy miditra am'zay tsika misy ve efa faly be nizaka any fantanina voalohany misy ve de fantanina faharoa aiza ho aiza misy aloha tsy misy ny formation tsy hoe misy ny formation fa hoe tsy misy les compétences tsisy les compétences hoe tady tena vrai 5 étoiles sy ny tarany sika ny tena moa manana des formations professionnelles nitsofoka tam'ireny grand hôtel ndrendre bon tonga de vao mahita ianao vao miditra anao de efa fantatra hoe valany critique zany zavatra am'seo tena mba nahita hoe mba nitety firenena ihany ny tena na tonga na nitety firenena io de isorako ny fédération satria rehefa mandeha ny échange entre ny manahoana ny école any Maurice manahoana ny arima ny Maurice zany tsy na association des hôteliers de manao échange zay de mba mandeha matetika any tena de mijery an'le zavatra reny de hitanao foana hoe tsy 5 étoiles zany zao zany manahoana ny qualité io plat io raha mila tonga aminao de mila mafana io plat io plat de résistance iny vilia iny raisinao iny mafana mila mafana iny vilia iny fa tsy hoe akory le sakafo amboniny fotsiny mafana fa le vilia mangatsika zany zavatra zany mila
araka ny tenenao esprit de qualité et pour avoir un esprit de en plus raha olona vao miteny hoe luxe c'est encore pire satria ny luxe c'est un état d'esprit ary ny luxe zany a tena olona mihitsy hoe na le olona miasa ao ary tena olona efa zatra miaina amina luxe ary ny karaman'olona miasa amina luxe zany il faut compter dans les je sais pas dans les 10 000 € anoany tena hoe tena mahavita zavatra hafa mihitsy zany satria ny olona mity luxe moa matetika zareo Dubai sy ny tariny reo le tena hoe hitanareo hoe tena tsy misy ifandraisana Netflix zany Dany par rapport am'zany hoe tsy misy na tsy ampy les compétences les établissements de formation mihitsy ve no tsy ampy sa ny formation dispensée reny structure reny no tsy à la hauteur an'le ambition an'le na les formateurs koa na les formateurs raha ny resaka formation dispensée ny resanao dia haitsika manao copie-coller maka ny avany anany na le nianatra tany reny na ny cahier anisy tamin'ny nianatra tany Suisse ohatra sahala amin'izany le zanaka manankarena na zanaka manakatao dia tonga dia manana izy ananatsika le cursus fa aveo le mampita ny fahaizana iny makany amin'le ankizy dia aveo ve vitan'le ankizy iny mampiasa an'izy rehefa tonga le environnement mandeha makany amin'ny hôtel izy zao no nampianarana anazy hoe fatana gaz na saly ataoko hoe salamandre na sahala amin'izany tonga ry izy charbon no ampiasainy eto midécale le zavatra zany zavatra zany zany mila misy environnement ngeda be professionnel na makany Chine ianao makany Guangzhou ianao na makany Amerika ianao na makany aiza ianao raha vao miresaka professionnel ianao dia afa mihitsy ny fomba zavatra ampiasainao na ny terme zany kikopolona anao ampiasainao fa tsy mampiasa passoir ianao na sanatry fantatra ohatran'ny tiako atongavana zany hoe io misy zavatra be da be ka rehefa une fois tsika manana hoe finiavana mihitsy anatsara zavatra dia miainga hatrany raha ny école leto Madagasikara tompoko na misy anakana vatel reto ialako tsiny tsy mahita ny ankizy ny sortance ny anina fa dia tsy mitovy amin'le zavatra misy baraingo dia zay zavatra zay omenao tsiny ve le midispenser an'l'école sa omenao tsiny le ankizy sa l'établissement ohatranay tsy manaraka norme no azo tsiny satria zao mandeha le zavatra tsisy fanjakana hoe mampiasa tsy azo atao mampiasa charbon tsy azo misy code de tourisme fa hatraiza ny application le code du tourisme misy zany mihitsy izy io rehefa miresaka professionnel no resanao dia afa mihitsy resaka professionnel io nge ohatra zavatra iainantsika nge io napetraka ny sazy hoe asina kasibosy dia hosazina zay tsy ala am'izao fa hatraiza hoaizy zay zao mety matahotra monsieur le maire rehefa tsy fantareo zavatra ny asa le taloha asa raha mahena koa ty tantara ty nisy be ny tanàna teto Madagasikara teto dia rehefa tsy mandohetry isan-dah ianao dia asiany mamafa ny tsikafokafona teny anosy no ny maty le ry ny tsikafokafona anosy ny fenondra teo amin'ny fasiny ka zany zavatra zany mila jerera tsara hoe tsy fivoarana dia davitsika ty tsika ve fa nametraka mihitsy andeha ho aizy tsika fa io asa io toroko la roue les roue sont des gens créés efa napetraka mivahiny ny resaka professionnalisme ny resaka matériel ny resaka formation efa cursus mipetraka olombelo loatra tsika mavita mena fa vonona ve tsika hianatra n'izany rehetrarehetra inona ny tokony hoe inona ny tokony ny zavatra hananany tanora anankiray tsy haiko hoe état d'esprit na don tsy fantatro inona zavatra tokony hananany ahafahany miasa ao anatina sehatra ny tourisme raha vao tena ao aminazy le finiavana dia ny zavatra atao amin'ny voalohany tsy mijanona eto amintsika izy lasa fuite de cerveau izy na izy mandeha amin'ny misambo satria sady be tsaratsara kokozy no afaka misepanohira antiako atongavana hoe inona ny tokony hananany afaka hiteny foana tsika hoe mila manana an'le fitiavana aloha voalohany indrindra dia mila mahay misafidy an'le école tiana tongavana dia rehefa avy eo anao fa ny mijery ianao tsy afaka misepanohira tsara satria le environnement iainanao na le resaka tourisme tsy afahanao misepanohira tsara dia noho ny internet dia be da be no mitady anivelany telasy izy dia dikan'izay tsika eto foana tsika malagasy zay opérateur malagasy eto foana zay nge tsy afaka mise permettre hoe dia karaha mana serveur anankiray pour 700 € nefa izy afaka mise permettre makany Afrique du Sud ohatra dia misy mameana 700 € na tsy haiko dia anjarany tsirairay foana eo zany mila jerena hoe ao anatin'ny resaka fanatotorontsika amin'izao fotoana zao mila apetraka foana zany zay fomba fijery zay amin'izay ny anabavintsika ny tanorantsika tsy mieritreritra ny andeha hivoaka tsy mieritreritra ny tsara satria efa mba mety ny eto toerana misy fanontaniany Eugénie Rarso ty angambany tsara président efa natsidiky rina ihany izy teo fa mbola averin'le olona izy dia ohatra hoe
misy koa ny fieverana diso fa ny vazaha ihany no atao hoe touriste kanefa rehefa mizaha tany anatiny malagasy dia efa mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny tourisme zay teniko efa nampianatsidiky ireny any izy teo fa ahoana zay fiverana diso zay fijeriny dania azy tena marina mihitsy zay fiverana diso zay satria tsika telo mirahalahy moa tany amin'ny marina zay fiverana hors écran tsika namoaka an'le discussion satria tena marina zay a raha vao rina moa no tena anteny anazy devise ozy izy moa mampiasa devise fa zay nefany a de mifantanina napetraka rina tamin'izay fotoana zay hoe fa inona marina moa natao hoe touriste dia inona natao hoe tourisme ny atao hoe touriste ny touriste aloha de zay olona tsy mivahiny amin'ny toerana anankiray a mandritra ny 4 fa tsy ao amin'ny tranony tsy manodidina ny tranony zany lieu de résidence tsy ao amin'ny lieu de résidence zany zay natao hoe touriste ohatra zany raha zany na mandeha mission ary ianao a tourisme d'affaires ny anaranao zay ao anatinraha zara zany zao ny andeha ho amoramanga de efa manao touriste na de ohatra fotsiny areo hijery fianakaviana ako hoe hijery universel zany définition zany ko fa tsy hoe raha za zany zao andeha ho amoramanga de angalana vignette touristique raha mapetraka amin'ny hôtel de angalana vignette touristique tsara mihitsy pour une nuitée fa roatra ka tsy mipetraka amin'ny hôtel izy anao de izy any amin'ny avana de ina valeur ajoutée any amin'ny tourisme nefa zala ianao misakafo any amin'ny restaurant ianao mandeha mijery parc ianao mety manao le tadiavinareo tourisme valeur ajoutée an'le tsy haiko zay tadiavina izany misy fanontaniana kritika fa adingantsika mandeha moa zany le fotoana de sao de tezitra hoe irina fa fa tiako misy zatra matsy mbola tiako resahana amin'ny dani de ny hoe io zany le resaka kalitao zay zany lefa resahantsika teo misy filazana anankiray ihany koa hoe any Maurice moa zany il y a 1 300 000 de touristes tamin'ny 2019 ny atsika 300 000 misy 1 million zany le ilanilana misy miteny hoe mitovy nefa ny capacité d'accueil je dis bien capacité d'accueil zany en valeur absolue zany any Maurice sy Madagascar fa maninona zany hoe raha misy 1 300 000 touristes tonga eto Madagascar de afaka mandray an'izany tsika voalohany marina ve aloha zay affirmation zay hoe misy an'izany capacité d'accueil zany ve eto Madagascar faharoa manarakaraka zany akoatra ny volonté politique fa maninona raha ohatra ka misy le capacité d'accueil fa maninona on a 1 million de touristes en moins que Maurice so de tsy mitovy ny qualité d'accueil capacité mety mitovy fa ny qualité d'accueil so de tsy mitovy valiny daholo zany fa ny zavatra am'seo de marina ve aloha zany sa tsy marina tsara mihitsy ka manana capacité d'accueil afaka mandeha an'izany 1 million zany mihitsy malagasy qualité mety tsy mitovy Madagascar tsy malagasy zany fa tsy hoe qualité tsy mitovy rehefa ohatra ka misy volonté politique andao misy mise en conformité misy mise en conformité misy ny atao hoe mise en conformité ka rehefa ozy izy ny filoham-pirenena hoe andao tsika anao mise en conformité amin'ny 3 ravinala rehetrarehetra mba ho lasa 2 étoiles ty vola d'accord misy miteny aloha za tsy te asa be fa ny akabetsahany mety mazoto asinareo ka zay zavatra zay resaka politique andesany hoe misy volonté politique fa tadidio fa za ve tsy azo alana fiarina ve zany azo fiarina azao aloha zay mbola sahirana mitady fiarina fa ohatra ny tanjanatin'ny activité tsara ne zay de ino aloha tsy any resakitsika aloha zaoaloha tsika hijany eto aloha eo am'le resaka hoe fa maninona mahazo 1 million premièrement aloha voalohany zareo nana promotion nataondry zareo efa déjà presque une vingtaine d'années pour avoir 1 million de touristes et c'est continu c'est pas question hoe tapitra ny 10 ans de misy crise politique amin-jareo non c'est mitohy foana miova foana ny time an-jareo hoe Maurice sa Maurice an'izao isaky misy salon budget ataony isa-taona c'est presque atao hoe 10 fois même pas 10 fois c'est haiko 15 fois ny budget avokatsika eto Madagascar anaovana la même action promotion la même action ny zavatra am'seo tsika malagasy mba efa niezaka hoe andao nisy any atao hoe COI tao de hoe andao raha anao an'le île Vanier zay ny antika ny île Vanier hoe mba hisy combinaison zany hoe Maurice la Réunion Comore Madagascar hoe mba farafaratsy mavita 2 combinaison zany le olo hoe mba tonga au Maurice
de mba mampitombony atsika koa zany izy moa am'izao fotoana zao tsy fatapatatra ny zavatra am'say moa matetika ary ty spécialité atsika ty Madagasikara ty manao recherche de financement de recherche de financement de tsy manina tsy mahazo résultat tsara ary rehefa de de financement ka zay le critère de performance rehefa tsy vita le combinaison mba au moins mba nahazo combi short ka azagaky tsika satria na ny qualité ary be da be zany raha hoe tena tiatsika ny tena zay le ataoko hoe rehefa tena apetraky tsika tsara hoe andao tsika tena hiditra amin'ny resaka fizahantany ny asa natao hatramin'izao ny anatsarana ny fizahantany io dia zay opérateur manao anazy ary ny zavatra miseho io resaka office du tourisme io anisan'ny asa natao io ny tsoahana atao amin'ny office du tourisme zany atao hoe ny resaka secteur privé dia nanangana ny CTM efa zay koa no ny discuter ny CTM ny confédération du tourisme de Madagascar hoe tena aloha ty resaka office du tourisme ty tena hiasa amin'ny resaka promotion fotsiny manana problème de ressources de matetika ny activité ny direction exécutive lany amin'ny resaka fitadiavana ressources hatramin'izao moa zavatra amin'izao fotoana zao dia mety tadavana mihitsy ary ny anovany io structure hoe tsy structure privé nefa nitadidio tsara fa ny structure privé na tonga ny asa rehetrarehetra atao hoe andao anao an'izao mba velona mba tonga n'le mba hanatsara n'le résultat ho tonga any aminay zany a na ny resaka tour opérating io na ny resaka location de voiture io na ny resaka de matetika lasa araka ny teny hoe mahalo mihitsy teny hoe lasa vazaha foana le discussion satria ny vazana afaka se permettre mandohany izy 2500 € par touriste sur 20 jours no dépense lan'ny touriste anankiray mankety Madagascar 2500 € par personne de zay 2500 € par personne zay hébergement compris déplacement billet d'avion ny rehetrarehetra zany 2500 € ny laniny firy par vacances par personne rehefa anao touriste Madagascar dia 2500 € laniny zany firy amin'ny malagasy no afaka se permettre dikan'izay io question de l'offre et de demande foana ato zany misy marina fa vitsy reo dia ato zany misy dia inona dia manao investissement araka ny teneny hoe za ve raha manam-bola dia manao investissement izy voalohany dia tsy mahazo an'le touriste vazaha tsy mahazo an'le touriste vazaha dia mampidina Paris dia lasa chambre de passe araka ny tenenareo mampalahelo mahita qualité ana chambre ianao tsara le izy fa bon il se contente de 20 000 ariary 30 000 ariary mampalahelo valorisation ny resahany io aiza le valeur ka zay zavatra zay foana mahatonga an'le fitenena rehefa mahita ny tena mandeha makany ivela ny tena na mba mijery aloha tonga dia mijery canal sata ny tena dia marary fo mahita an'ireny hoe manao tsy haiko manao fety spectacle reny hoe tout active hoe misy tena tsy fantatra hoe pizza géant dia tonga any daholo ny frontière manontolo isaky ny mahafinaritra mahita an'le émission mba ataondrareo amin'ny TVM ny any tadidio tsara fa mandeha ny journal aty amin'ny farany journal aty izy miprésenter région anankiray dia zay tsara rehetrarehetra amin'le région ny resahana hoe zao lasa attraction touristique ny zavatra iny inona tsy afahantsika aminao zay hevitra sy ny vola zany misy jeu misy fantaniny vololona rajaoty anakiroa moa zany le izy fa resaka efa teo aloloha teo le izy fa eo tsika zany vao tonga any amin'izy hoe ny filazana ozy izy fa opportuniste ny investisseur mila assurance amin'ny fanjakana dia diso zay zany le resaka teo fa ny zava-misy kosa aloha izy a dia incontournable ny accord ny état ny tiany incontournable zany ny accord ny état zay zany tiako soulever zay resaka hoe raha misy investisseur na malagasy io na vahiny io dia ohatrohatry ny ahoana zay hoe accord ny état mety indispensable zay hoe raha tianao zavatra zany ny olona anankiray dia tsy maintsy fanjakana mampandroso firenena ave zany fantanina apetraky ny ka izay réflexion natao zay mihitsy hoe incontournable afa ny resaka firenena afa ny resaka investissement ny investissement rehefa anjaran'ny fanjakana mametraka hoe tiany terme de référence à respecter dia anjaran'ny investisseur dia mijanona treo izy dia micontrôle izy zay ny asan'ny fanjakana fa raha vao ny olona zay no andeha dia hoe mila assurance izy zany hoe ahoana ny investissement ko salamzao dikan'izay tsy maninona moa izy no mandeha makany tokony ho ampy anazy eny hoe tiany terme tiany zavatra tiany sécurité rehetrarehetra tiany cahier de charge dia tiany cahier de charge ny histoire Madagascar tsy tokony na eny hoe
samy mahentsika zay hoe miala ny sérita sy ny tartariny satria nahoana zavatra miseho inculpé ve tao aminao ny source ny coronavirus sa ninona zany zavatra zany ane tadidio fa natianao na tsy tianao maheno n'izany ny investisseur any andafy betsaka ny investisseur te investir eto Madagasikara azony ataony manao investissement Madagasikara fa rehefa maheno izy ny zavatra miseho hoe zao no nahazo ny anina tadidio fa mifampiresaka foana ny investisseur zao no nahazo ny anina zao no nahazo ny anina zay tsy investir any zany ao anatin'le raisonnement zany izy peu importe un secteur peu importe un secteur zany tsy miresaka tourisme fotsiny peu importe un secteur eny ao anatin'le zany mino fa tsy zay ngamba tiany vololona rajao nyresahana fa vovaly izy am'le hoe tokony ho ampy kosa ny hoe rehefa misy cahier de charge mazava tsara eo de arespectenao le cahier de charge de tsy tokony ameriden'ny fanjakana tsony izy rehefa hoe na inona ary tsy tokony anamerida fanjakana koa izy mialatsiny am'le resaka moa lasa misy engagement afafa mantsy n'lay fanatonana hoe makany amin'ny filoha amin'ny republika aloha zay a vao miinvestir de na ny mpitazana ary na tio arina lasa madikidiky ny sain'ny mpitazana l izy zay ny tsy azoko anatin'izy fa maneno tokotra moa izy tsy maintsy makany sa mandeha écolage fanontany aloha de misy makantokotrany ve angambany tsy efa révolu zany zavatra misy aloha zavatra heninay de miakabetsany hoe zay tsy raha tsy miona am'zareo eto de heninao comme vao nisy tokotra aloha tamin'ny herinandro olona investir tsy daditiko tany atsimo tany angambany izay de hoe anao ina moa le anaran'le aliment resaka sakafo zany le izy de filohan'ny république kosa aloha no hita teo mihitsiny hoe mba hampio ty olona ty fa no investissement eto amitsika izy firifiry ny investisseur zay tianao zatra zany de ohatran'zay tao satria sa misy critique io investissement io hoe rehefa mihoatran'izao ny investisenareo de filohan'ny république am'teny mihitsy hoe ty katrambo arao maso kely na mba jereo zay anamorany ny zavatra ataondry zareo asa mety any ve ka zay le fantanina mipetraka hoe tsika ve te androso marina tsika ve te anakarena marina rehefa tsy eo aminao zay fantanina rehefa tsy mivoavalinao zay fantanina zay resabe daholo ny akoatran'izay fa rehefa manana volonté tsika hoe andao ranga tsika tena androso marina zany hoe tena mahita hoe manana finiavana amin'ny filoam-pirenena fa eo am'le fomba fitantanana an'le zavatra izy tsika inge ao anatina sambo anankiray Madagasikara ny ao anatina sambo anankiray izy aloha zao ny commandant de bord izy nyry ambony dikan'izany zany izy tokony manao zay andaminana ny ekipa rehetrarehetra ao anatiny ao andaminana ny zavatra rehetrarehetra mba tsy hisavoritaka izongozona fa rehefa mizongozona io sambo io de mipatinina raha tsy manao marsarera mihitsy ary amin'ny farany na miletika mihitsy amin'ny farany dikan'izay zany manana responsabilité tsara mihitsy izy amin'ny fametrahana hoe andaotsika malagasy anakarena andaotsika malagasy androso marina fa zany ane dany tsy vita ny tenenina fotsiny andao tsika anakarena fa sy misy zavatra be da be vita tsara mihitsy zany zay le atao hoe politika rehefa ny teniny filoam-pirenena manomboka amin'ny latsinainy tsisy mahazo mandeha mivezivezy tomobile tsisy mahazo mandeha mivezivezy namena anazy ny force namena anazy ny volampanjaka ny filoam-pirenena sy ny premier ministre nkeny mampiasa dikan'izany matoa nometsika vahoaka anazy nametsika anazy ny fitokisana manana redevance amintsika izy atsara kokoa ny fiainantsika redevable be zany izy amitsika hoe tsika no mifidy anazy io tsy raharantsika hoe izy na izy fa lany izy aloha tsisy discussion akoatran'izay dikan'izay mila valiny sika menakavy na ndresaka fandrarana io na ndresaka fizahantany io na ndresaka fahasalamana io na ndresaka fianarana io na ndresaka fiadanana io marina tokoa hoe rehefa hoe tsy mahazo mivoaka de tsy mahazo mivoaka misy mivoaka ihany zany fa hita hoe mienana izy fa eo am'le resaka fanapahan-kevitra eo am'le resaka fanapahan-kevitra mihitsy zany hoe anao ve loha sa tsy anao zay loha raha izay faharoa raha anao de inona le atao de fahatelo rehefa tsy anao de mipetraha fa za manakorotana zay le rehefa tsy anao de tarito izy anao satria firenetsika ty Madagasikara atsika ngeda be tsy hoe sarotra le izy fa io moa faiza misitona foana tany condamné fahaizana misitona foana lasa tato hors sujet tsika nefa le misitona misy misitona mandeha makany misy misitona mandeha makary samy mahay misitona reo izy moa mamekapy aloha izy mamekapy ka mamekapy izy zao hoe makaritsika fa tena misy koa le izy s'approprie zay le olona rehetrarehetra ka zay le olona ka mila miezaka zay le na discussion hoe tsy ampy mihitsy ny appropriation ny projet présidentiel
satria rehefa io fa mipetraka zay a tena tsoroko aminareo fa na io resaka tourisme io na resaka santé io na resaka agri business manohana tsara daholenao nefany misy ny mahazo fa misy ny tsy mahazo misy ny mahazo fa tsy te ahazo azonao misy mila valiny zany misy io mila kisa fa ny any tiako anotaniana dia zao nanintona ny saiko be mihitsy ty hoe telopolo taona ianao teo amin'io sehatra io telopolo taona zay a be de be ny membre gouvernement efa nandalo teo be de be mpitondra efa mifandimby teo nisy minisitra ny tourisme firy zao teo tam'izay telopolo taona zay efa nisy volonté sy tsy volonté be de be mifangaro teo tam'izay fotoana zay enao nefa tafajoro teo foana inona le tsy ambara telo maninona ny tsy manao an'izay daholo ny ao ampisehatra ao amin'ilay sehatra misy anareo mba hijoro daholo izy tena misenty lalina mihitsy am'izao fotoana zao a hidanirakotsonina satria dia zay le fanontaniana zany telopolo taona zany aloha dia misy ny atao hoe raha roa telo efatra any amin'ny 12 taona miala sakana na ny orinasa ara dia mitovitovy amin'izany mety efa tany amin'ny 15 taona koa vao tena taitra 10 taona zao ny tao amina forme ny tena za araka ny teneniko teo raha resaka forme andresahana mbola nametry mbola teo zay vao nianatra an'izany atao hoe cadre logika zany teo zay vao nianatra an'izany atao hoe ohatran'izany zany fitantanana association zany dia nampanao formation be da be zay amin'ny resaka gestion financière resaka formation professionnelle hoe anao serveur nanao concours du chef zay nanao course ana garçon de café zay fiainonay nantetezinay Madagasikara mivaloriser an'le emploi zany ny azo tao hoe zay zany tao anatin'ny folo taona zay zavatra zay ny orinasa moa zany dia mizaka misadapte amin'le environnement foana ny tena be da be ny loi de finance efa miovaova tonga any amin'ny any tsy zao tsony ty ohatran'izao bon manaraka fotsiny tena amin'izany fotoana zany ka ozy ianao inona tanjona moa dia ny velona ny ela velona mba ho tonga any amin'izany 10 taona zany amin'ny maha olombelona fa ny orinasa koa ary mba hatanjaka satria raha ohatra ka mijery ny mahafinaritra mihitsy mahita nyreto orinasa tonga dia mahavita franchise mametraka zavatra be da be zavatra mbola tsy hain'ny teny zany zavatra zany fa ny zavatra tsapako dia tsotra be hoe raha mba afaka mi se permettre matanjaka daholo fa tsy Tananarivo rery koa Madagasikara fa ny pouvoir d'achat ny eto Tananarivo mba manana an'izany koa ny amin'ny Mananjary manana an'izany ny amin'ny Fort Dauphin manana an'izany ny any Morondava manana an'izany ny any Isalo manana an'izany ny any Maiva Tanàna manana an'izany ny any Maintirano dia mba manangana tsika restaurant be da be arak'izay koa ako ohatran'ireny any ivelany reny hoe mba manana McDonald be da be satria eto ohatran'ny saturé any le marché ako ampy ny demande ny client zany tsika restaurant anakiray Ambohijatovo dia efa ampy anazy fa ny zareo sasa manodibina ny resaka tsy haiko resaka fast food sy ny tary moa mety hoe misinstalle dans tout tana izy misy moa manana fa zay ny tena hoe mila ataon'ny fanjakana zay ampanakarena n'le vahoaka dia zay tsika opérateur misinstalle facilement ohatra ny any ivelany reny fa jereo hoe any lasa discours politique mihitsy hoe ataovy manakarena alohange mitifitra ry ambony ery dia mba tratratsika aloha le ampovoany mba tonga 100e rang mondial tsika hoe io Madagasikara fa tsy 155e matso fa lasa 100e rang mondial mantsy le izy Dani hoe ataovy manakarena politique riva za za mieritreritra eto tena mieritreritra riva sao dia tokony mba zareo politicianina mihitsy raha noetitsika eto amin'izay dia afiseho anazy daholo io volonté politique io fa inona ny andrasanareo fa maninona reo tsy relance économique ny discussion ana tapitra ny fandarana sambola manana misy message farany tiako antanenany Dani dia ny hoe amintsika miteny amin'izao fotoana izao ve iray Dani dia manentana ny tanora malagasy sy ny malagasy mba hitsofoka investir ao anatin'ny secteurny tourisme io ary manentana tanora malagasy andeha amin'ny lalam-piofanana amin'io resaka fizahatany io zany foana ny zavatra nataon'ny tena ary namaly ny tanora malagasy fa malahelo ny tena ohatra lasa mamitaka rehefa mivoaka le situation amin'izao fotoana izao hoe tsy mamaly an'le rehefa tonga tokoa izy ka tena tonga amin'le sehatra le aza tsy mamaly ny zavatra nieritreretina sy ny dadavina ny zava-misy malahelo anay teny hoe aza miditra sarotra be ny tenen'izany fa io moa misy inona re azoko ilazana an'izany misy manentana foana mitondra fanjakana hoe lansion aingana nyle resaka plan marshal anareo ataovy zay be volan'le olona dia hanany tourisme dia mandeha le demande dia mety miverina amin'ny tourisme mety miverina amin'izao fotoana izao zay nahazo financement ny forme moa tany amin'ny fond de formation professionnelle
de mampanao FMFP. de mandeha be ny discussion be reo io fond io natao iformena olona vaovao de jereo tsara le zavatra an'seo tao aorianan'ireny confinement reny be da be ny personnel anay lasa chômage be da be ny professionnel zany misy ny financement io nefany sotrorankely fa tsy manina mihitsy le financement io nefany prévu hoe iformena olona vaovao le olona vaovao zany ho formena nefa ny anao raha sady tokony mena formation ny anao no lasa débauché-nao be da be ny débauché tsy araky ny eritreretina fa tsika malagasy moa velombelom-pona de mialatsiny tompoko de tsy mitaraina be tsika de samy manginginy eny fotsiny de mahazo 100 000 ariary de mahazo vary raiky tapo de mba falifaly fa mampalahelo mihitsy raha mahita miresaka amin'ny tena am'reny olona reny miresaka am'reny personnel reny tena fa tsy marary ny fo zany de zay zavatra zay no zay moa matetika hoe mila an'zao mba miezaka tsika hoe andora angazy ataovy sy ampanankarena marina fa discours mety ho discours politique le izy fa azo politique azo atao tsara zany satria vitan'ny olona rehetrarehetra vitan'le atao hoe 100 pays na vitan'zany satria manana politique zany de efa planifié hoe d'ici 5 ans tsika ohatran'zao d'ici 10 ans tsika ohatran'zao ny pouvoir d'achat sy ny fahafahana manao de na ny olona raha tonga de na izay ary hoe rehefa kelikely ka nambolana zao de miinvestir zay de nzao fa raha mahita an'le situation zay hoe me mahantra le commence me mitsotonga na ny vazaha mety tsy ho avy tsony na nzay anao investissement tahirizy aloha zalahy tena épargne aloha ty zavatra ty ataovy tsara pirina atao andao tsika hivadika fambolena andao tsika hivadika iompitrondro misaotra tompoko zay no mamarina ny fandarana tamin'ity atoandro ity misotranao Herintso Danira Koutson mitondra an'izay traikefa sy resaka zay misy tsakotsakoana tsara zay de misaotra anao koa revakotondrasa misaotra ny irina de misaotra nareo mpanaraka ny fandarana hamarana ny fandarantsika fotoanantsika manaraka amin'ny lakamisy ho avy zao amin'ny 12 sasany de aza dinoina fa mbola azonao atao foana ny mametraka ny fanontanianao anatin'ny Facebook na manao le ao aloha fa misy tokovaliany Dani ao na commentaire ihany koa de afaka valiany Daniel izy arakaraka n'ilay fipetraka le fanontaniana eo zay no masaka azona totra tamin'ity atoandro ity mirary anao azo tomana satria tsika restaurant miaraka amintsika eto de mametraka veloma mandram-piona ho amin'ny alakamisy indray veloa tompoko